कथार अछि भाई संसार हुए गलगल हुए देह बाजी बिल पानी भाई संसार हुए गलगल हुए देह बाजी बिल पानी जागा जगह देखि कुंडेई हेलानी अच्छा जागा जगह देखि कुंडेई हेलानी तमे केबे सुधरिबो ए मो जमा सुधरिबी तमे कोन साहू भाव जो निशा माना से माने सुधरिनी आ तमे पगटे से नारी रख आगो से कहिबी बाकी निश्चित कहिबी भाई साहू भाव जो निशा महाराणा भाई साहू भाव जो निशा महाराणा राजरे भी जीवे मरे ए मर जान तो इंस्टाग्राम देखि टोका पत बा अच्छा तुम इंस्टाग्राम देखि टोका पत बा तमे केबे सुधरिबो मो तो मनुष्य कहि कि मो सुधरिबी ना मो तुमको सुधरिला पर्यंत जीवी अच्छा तुम काई एते जळुछ कोन तुम पछरे मो परिचित से एमिति बात कि अरे 40 से परे भी टोका टाकुरा परिका अच्छा अरे 40 से परे भी टोका टाकुरा परिका जेमिति चस्सा बळद आमे 50 से परे भी कामना सुंदरी पागल हो जो तुम भरी सब मरद मैडम आमे पूरा फूल पिंदी के आइछु तमे जंघ छाती कांध सब देखे के भाई तमे देखि काई कि सही से भाई टोका करो 60 वर्ष बुढ़ांकर भी उठिबो मीटर कोन सही पे जो साउ बाउ जो निशा मारन कथा अछि सही भी कहछि तम जौबन दिने चलु फिरा आजी से अचल टंका अरे तम जौबन दिने चलु फिरा आजी से अचल टंका ए चिरा फटा ड्रेस पिंदी मारुच बेसी फुटाणी ए चिरा फटा ड्रेस पिंदी मारुच बेसी फुटाणी छेप पकेलेनी टोका अरे किस्ती करी दामी मोबाइल धरछ निजको भाबुछ इंस्टा हीरो वन के रेफर चललाणी किस्ती करी दामी मोबाइल धरछ निजको भाबुछ इंस्टा हीरो मास शेष बेलको बैलेंस नहीं तम पॉकेट पूरा जीरो 51 टका मिलिछि 51 टका मिलिछि से पुओ को मिलिछि त एटा चॉकलेट खाइ आ खाइ कथा अछि क्या कोन आम पूरा जीरो हमर जीरो भाई इंस्टाग्राम रे फिल्टर पके लागो छंती बारी ब्यूटी अरे इंस्टाग्राम रे फिल्टर पके लागो छंती बारी ब्यूटी इंस्टाग्राम रे फिल्टर नथिले तमे डाहार पट पहाड़ लागन तो माई चले गए
কিন্তু সময় অভাব বলি পারিবেনি। ঠিক ଅଛି ଯିବା ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେବ କେତେବେଳେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମାଟିର ମଣିଷ ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିବ ଏ ମାଟିର ମଣିଷ ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିବ ଏଠି ଅହଙ୍କାର କାହିଁ ପାଇଁ ତମେ ମୋର ମୋର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ ପକେଟରେ ପଇସା ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତିକା ପ୍ରେମିକା ସାଥିରେ ଥିବ ପକେଟରେ ପଇସା ସରିଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ କରିଥିବା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଯନ୍ତ୍ରା ଦେଇକି ମା ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ବାପା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପଛରେ ଥାନ୍ତି ମୋର କହିବାର କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କରିଥିବା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋମଳ ହସ୍ତରୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳିର ଆବଶ୍ୟକ ଧନ୍ୟବାଦ କେହି ଜଣେ କହିଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ତ ସରିବ ମଣିଷ ମରିବ ସ୍ନେହ ତ ସରିବ ନାହିଁ ସ୍ନେହ ମରି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର କେବେ ବି ମରିବ ନାହିଁ ଚଳନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ରାତି 10 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘଡ଼ିଦେବ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବାର କଥା ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକମାନେ ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନାଟକର ଶିଖ ଦେଖିବେ এই ନାଟକଟିକୁ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରିଛନ୍ତି କବି ସାରଙ୍ଗର ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ନାଟକ କାନ୍ଦୁଛି ରାଧିକା ହସୁଛି କାହ୍ନା ଆଜି ଆମେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି କେବେ କୋଉଦିନ ଦେଖା ହବ ସେଇଟା ସମୟ